السلام عليكم ورحمة الله. نكملوا الدرس ديال لونسومبل ان اي نوسيون اريثميتيك. الوغ غنشوفوا اولا لي ديفيزور، دوزيامون نشوفوا لي ميلتيبل، et enfin نشوفوا لي nombres premiers. Donc on va commencer par les diviseurs. Alors غنشوفوا les diviseurs. Alors شنو غادي نديروا في les diviseurs. Alors on va prendre un exemple. Alors غنديروا exemple. Alors, je pose la question suivante. Bon, quels sont les diviseurs de 12? Alors, la question, quels sont les diviseurs de 12? Alors, de 12, point d'exclamation. Voilà. Alors, غنقدر نكتب أنا 12 égale 1 fois 12. 12 égale 12, 2 fois 6, puisque 12 existe dans la multiplication de 2. Alors 12 égale 3 fois 4, puisqu'il existe dans la table de multiplication de 3 et 4. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Alors, هنايا 12 إلا شديت هاد 12 هادي. Alors, نقدر نكتب 12 divisé par 1. Alors, غتعطيني 12 et le reste est nul. نكتب nul. Et là, كتبت 12 divisé par 2. Alors, غتعطيني 6 و le reste est nul. Et là, خديت 12 divisé par 3. Alors, غتعطيني 4 و le reste est nul. Et là, خديت 12 وقسمتها على 4 bien sûr. غتعطيني 3 و le reste est nul. Et enfin, 12 divisé par 12 غتعطيني 12 divisé par 12 غتعطيني 1 et le reste est nul. Alors غتلاحظوا بأن هنايا le reste est toujours nul. هنايا nul 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 nul. Alors dans ce cas في هذه الحالة هذه كنقول les diviseurs de 12. Alors نكتب d و indice 12 égale. Alors j'ouvre la collade. هي 1 وشنو كيقابلها من جهة أخرى؟ كتقابلها 12 حيت 1 fois 2 ça fait 12. 2 كتقابلها 6 حيت 2 fois 6 هي 12. Et enfin 3 et 4. 3 fois 4 ça fait 12. Là on dit, alors je m'excuse, alors on dit, voilà. Alors une petite phrase, on dit que 1 est un diviseur de 12. Alors 2 est un diviseur de 12. 3 est un diviseur de 12. 6 est un diviseur de 12. 4 est un diviseur de 12. Et 6 est un diviseur de 12. Alors là, par exemple, on a 7. 12 divisé par 7. Alors 12 divisé par 7, غتعطيني 1. 1 fois 7, 7. De 12, ça me reste, il me reste 5. Donc, شوفوا هنايا. Alors, le reste, non nul. Donc, شنو غنديرو؟ 7 n'est pas diviseur, de 12. Il a خدينا notre exemple. Alors, 12 divisé par 9. Ça me donne 1. 1 fois 9, 9. 2, 12. Ça me reste 3. Donc, le reste, c'est non nul. Donc, الخلاصة اللي غادي ندير 9 n'est pas diviseur de 12. Voilà. إذا هادو هما لي ديفيزور. غندوزو سميتو الفكرة الثانية اللي هي لي مولتيبل. Alors, les multiples شنو عندنا فيهم؟ Alors, les multiples, voilà. Les multiples, je vais prendre un exemple très simple. Alors, exemple, 5 fois 1, ça fait 5. 5 fois 2, ça fait 10. 5 fois 3 égale à 15. 5 fois 4 égale à 20. Alors, 5 fois 5 égale à 25. 5 fois 6 égale à 30. 5 fois 7 égale à 35.
5 fois 8 égale à 40. 5 fois 9 égale à 45. Et enfin, 5 fois 10 égale à 50. Alors, les nombres هادو هاد 5 حتى ل 50. Alors هنا je vais écrire bien 50 كتبت غير 5. Alors هادو كاملين غنكتبهم هما les multiples de 5. لي ملتيبل دو 5 ولكن ماشي كيما كاينش غير هادو. راه الا ضربت 5 في 11 غتعطينا هي 55. 5 فوا 2 صافي 60 ايتترا. اذا كاين ان انفينيتي دو ملتيبل دو 5. الوغ شنو غنقدر نكتب؟ غنقدر نكتب 30. je prends par exemple 30. alors 30 est un multiple de 5. Mais si je commence la phrase par 5, alors 5 est un diviseur, bien sûr. Est un diviseur de 30. De 30. Un autre exemple. Alors, il a dit مثلا 45. Alors, 45 est un multiple, bien sûr. Est un multiple de 5. Si je commence la phrase par 9, alors 9 est un diviseur. Est un diviseur de 45. Ou bien 5 est un diviseur de 45. إذن هادو هما ce qu'on appelle les multiples. ندوزو الفكرة الثانية اللي هو مهمة بزاف في الدرس اللي هما les nombres premiers. Alors c'est quoi les nombres premiers? Alors كنتكلموا على les nombres وما تنساوش باننا كنخدموا dans l'ensemble n. و l'ensemble n c'est l'ensemble des entiers naturels. يعني الاعداد اللي ما فيهمش الفاصلة، اللي ما فيهمش الجذور، اللي ما فيهمش كسور etc. Alors je prends un exemple. Alors les nombres premiers. Alors exemple شنو غادي ندير؟ Alors je décompose. Alors je décompose هي نفكك. Je décompose 13. Alors 13 شنو هي؟ 13 égale 1 fois 13. دونك ما كاينش شي حاجة أخرى، شي عدد نضربه في واحد أخرى يعطينا 13 من غير 1 و 13. Alors je décompose encore 17. Alors اش تعطينا 17؟ 17 égale 1 fois 17. دونك ما كاينش شي حاجه دوطر فاكتور اللي كضرب او دوطر نومبر اللي كضربهم ببعضياتهم وكيعطيونا 17 من غير 1 و 17. alors je décompose encore 19. alors 19 شنو غتعطينا؟ 19 هي 1 fois 19. دونك ما كاينش شي حاجه اخرى. غنكتب 13 admis 2 diviseurs. 2 diviseurs اللي هما شكون هما؟ اللي هما 1 et 13. 17 admis encore 2 diviseurs اللي شكون هما؟ اللي هما 1 و 17. là on dit voilà 1 et 17. 19. alors 19 encore admet 2 diviseurs اللي هما 1 و 19. فوالا هادشي اللي غادي نقدر نقول على. دونك عندنا alors concernant 13. alors 13 admet 2 diviseurs شكون هما؟ 1 et 13 يعني 1 et lui-même. 17 admet 2 diviseurs اللي هي 1 et 17 donc 1 et lui-même. 19 admet 2 diviseurs اللي هي 1 عندي 2 diviseurs اللي هي 1 et lui-même. ملي كيكون عندنا عدد admet 2 diviseurs 1 et lui-même s'appelle un nombre premier. s'appelle un nombre
premier. Alors نشوفوا القاعدة شنو كتقول لنا القاعدة. Un nombre, à la définition, un nombre antinatural supérieur ou égal à 2. Et dit premier, c'est admis exactement deux diviseurs dans n. Bien sûr حنا كنخدموا dans n. شكون هما هاد لي ديفيزور؟ كاين غير 1 et lui-même، يعني داك العدد اللي عطيتك و 1. بون نقدر نكتب لي ديفيزور، لا ليست دي ديفيزور شكون هما؟ كاين 2، كاين 3، 5 bien sûr، كاين 7، كاين 11، كاين 13، كاين 17، كاين 19. هادو هما لي نومبر بروميي inférieur ou égal à 20. وهنايا غير strictement inférieur à 20. Alors une petite remarque. هاد لي ديفيزور باردون، هاد لي نومبر بروميي كاملين كلهم دي نومبر امبير. 3 c'est un nombre impair, 5 est un nombre impair, 11 est un nombre, 19 est un nombre. Mais 2 est un nombre pair. Le seul nombre pair اللي هو premier كاين غير 2. والآخرين كاملين sont des nombres impairs. ندوزو الفكرة اللي هي أهم، نديرو بحال شكل ديال التطبيق. شنو عندنا هنايا؟ كومون سافوار كان نومبر اي بروميي. انا غنعطيكم لا ميثود، غنعطيكم واحد المراحل. غناخدو واحد المثال اللي هو 119. 119. Alors 119 est-il un nombre premier? Est-il un nombre؟ نقدر نكتب السؤال est-il un nombre premier? Est-il un nombre premier؟ شنو هي الطريقة اللي كندير؟ غناخد طريقة البداية كندير لا راسين دو 119. alors شنو غتعطيني؟ est sensiblement égal غتعطيني بون غتستعملو كالكيلاتريس غتعطي 10.90. alors 10.90، ولكن 90 راه مازال كاين الارقام هنايا علمنا داكشي علاش كتبت est sensiblement égal à 10.90. alors المرحلة الثانية غناخد لي نومبر بروميي اللي هما صغار من 10. شكون؟ كاين 2، كاين 3، كاين 7، باردون كاين 5، je m'excuse، كاين 7، bien sûr 11 راه plus grand que 10. اشنو غندير؟ غناخد 119 دابا المرحلة الثالثة. غناخد alors 119 divisé par 2. Alors 119 n'est pas divisible par 2 parce que 119 est un nombre impair. Donc غتعطينا عدد فيه الفاصلة. غناخد 119 est un nombre. Est-ce que 119 est divisible par 3? Non, 119 n'est pas divisible par 3. علاش؟ la somme de ces chiffres n'est pas multiple de 3. إلا جمعنا واحد مع واحد مع هذا غتعطينا 11. Donc 119 n'est pas divisible par 3. Donc غتعطينا واحد العدد اللي فيه الفاصلة. غناخدو 119 divisé par 5. Donc 119 n'est pas divisible par 5 حيت le chiffre d'unité n'est pas 0 ou bien 5. Donc غتعطينا un chiffre اللي فيه الفاصلة. غناخدو 119 divisé par 7. غنشوف شنو غتعطيني. alors divisé par 7 فيها واحد غتبقى 4. Je fais descendre 9, donc 49 divisé par 7, ça donne 7. 7 fois 7, ça fait 49. 49 de 49, il me reste 0. Donc هنايا le reste est nul. هنا لا non nul حيت هذا فيه الفاصلة. هنا non nul. هنا non nul. Mais 119 divisé par 7
le reste est nul. Alors, ملي كيكون عندنا un nombre divisé par un autre ou كيكون عندنا le reste est nul, كنقول هذاك le nombre est un diviseur de. Donc, dans cet exemple, 7 est un diviseur de 119. نقدر نقول 17 est un diviseur de 119. Donc, 119 عندها les diviseurs de 119. شنو les diviseurs ديالها؟ كاين واحد وكاين 119 وكاين 7 et 17. دونك حنا فوقاش كيكون عندنا ان نومبر بروميي ملي كيكونوا عندنا عنده غير دو ديفيزور. alors 119 عنده 4 diviseurs اللي هي 1 7 17 et 119. donc ce n'est pas un nombre premier mais c'est un nombre composé. على سبيل المثال اللي خدينا قبيله. alors 12 n'est pas un nombre premier mais c'est un nombre composé. علاش لان عنده les diviseurs ديالها هي 1 2 3 4 6 et 12. alors on va prendre un autre exemple et on va voir ce que نشوفوا شنو غادي يوقع. هنايا غناخد 151 et je pose la question suivante. Est-il dans 151 est-il un nombre premier? un nombre premier. alors point d'exclamation. شنو غندير الطريقه لا ميثود شنو هي؟ كناخذ هذا كندير لا racine ديالو. alors 151 racine ديالو est sensiblement égal à 12,28. alors المرحله الثانيه شنو غادي ندير؟ لي نومبر بروميي les nombres premiers inférieurs à 12. شكون هما هاد لي نومبر بروميي inférieurs à 12؟ كاين 2 وكاين 3 وكاين 5 وكاين 7 وكاين 11. alors شنو غادي ندير دابا؟ 151 divisé par 2. donc 151 n'est pas un nombre pair donc il n'est pas divisé par 2. هنا le reste non nul. donc هنا غتخرج عندنا الفاصله. غناخد 151 divisé par 3. donc 151 est-il divisé par 3? alors quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? donc c'est la somme de ce chiffre et multiple de 3. هنا 1 plus 5 ça fait 6 plus 1 ça fait 7. 7 n'est pas multiple de 3. alors غتشوفوا هادو غنعطيكم هادو في les crédibilité او في les critères de divisibilité. alors هنايا غناخدو عاوتاني alors 151 divisé par 5. alors le nombre n'est pas divisible par 5 car son chiffre d'unité n'est pas 0,5. donc غتخرج لنا الفاصله هنايا. غناخدو 151 divisé par 7. هنايا غناخدو 1 fois 7 ça fait 7 il me reste 8. alors je m'excuse, il y en a 2 alors 2 fois 7 ça fait 14. alors 14 2 15 il me reste 1 et je fais descendre 1. donc 11 divisé par 7 et 1 fois 4, 7 ça fait 7. de 11 il reste 4. donc le reste n'est pas nul. donc 151 n'est pas divisible par 7. شنو بقى لنا؟ بقات لنا 151 divisé par 11. alors dans 11 dans 15 il y a combien de fois 11? il y en a une. alors 1 fois 11 11. alors 11 de 15 كتبقى هنايا 4. je fais descendre le 1. alors 41 divisé par 11 فيها 3 وكاين غيبقى لنا le reste. donc 151 n'est pas divisible par 11. alors je conclus que 151 n'est pas divisible par 2, 151 n'est pas divisible par 3, 151 n'est pas divisible par 5, 151 n'est pas divisible par 7, et enfin 151 n'est pas divisible par 11. Alors, dans ce cas, je vais dire 151 est un nombre
premier est un nombre premier. Voilà, est un nombre premier. Alors les nombres premiers هما اللي كيكون عندهم deux diviseurs. كيكون هذاك لو نومبر اي لوي ميم. نكتفيو غير بهذا القدر. نكملوا الدرس في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب. والسلام عليكم ورحمة الله. شوف هنايا